Ini paling beberapa yang ada banyak sudah tidak semua. Bukan parti yang ada pada IPF ke apa yang nonton kabar kubai lam soko. Parti yang ada pada IPF ke apa yang nonton kabar kubai lam soko. IPF di long le. IPF di long le. Kita lens nam na. Apa yang saya coba kelai na. Kita lens nam na. Apa yang saya coba kelai na. যত মিডিয়া ফ্রেন্ডস নরক ন পাইপ্লাইয়া হামবাইয়া পারো তিনি চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম নরক ভাই সকাইমানি বাগে তিনি মূলত সিমনা অঞ্চলনি সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিনি जों तेरे हाजामाराव खायसे जयनिं प्रग्राम खालाय दङ टिप्रा मथा CPIM ते गोबांमा पार्टीनि यागारै चिनि IPF टी पार्टीव তিনি মো প্রথম বখাগো তা পয়লা বখাগো 110 ফ্যামিলিনি 420 ভোটার তিনি IPF টি দল বড় যোগদান খালাইকা ও যোগদান খালাইমানি পান্দাও নর ভাই সকলমান বাগে নর নব হামবাই আর বরং যতলে চলাই লামসগো যারা তিনি যোগদান খালাইনাই রকম জয়েন খালাইনাই রকম চিনি IPF তিনি আদর্শ টিপ্রালেন ন যে মান্নানি মুসলমানি যে তাগিদ এরপরে IPF টি নয় একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি যে পার্টি বুঝকাঙ্গ ধৈর্যরম বই শুরু থেকে তাবাসুক জরা जों চেঙ্গै চিনি ধরক ধরক বুঝকাঙ্গ गोबांमा दाबि माननानै बोखार थांतङ नरक निश्चय खोनाना दिल्लीव गोबांमा दुरचाबनाय दंमान रक त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल रक नै चलि दंमान रक आबो जत्तना IPF तिने 2017 बरमुराव जे राष्ट्रको खलाये त्रिपुरा राज्यनि इतिहास एक तैरि खालायमानि फसल हिसाबै जों आबो BJP बाय एलायन्स जों माने बिसिंतै गोबांमा माने माननानै थांगि दङ आबो नगै धरक धरक बुजिबाय थासिनि बर' रक जे आव IPF तिनो कायसा पलिटिकल पार्टी जे डिसिप्लिन नि बिसिंतै कोनो वालाय सकलाय कोनो करापसन खलायानि बिसिंतै जों आगुगै दङ बरक साइमान का सकांगो किसुतान नेता तिनि IPF तिनि जारा धैर्य करै बरक याकारि थांका हायपाना जों जारा धैर्य खलाय तंनाय बर' रक जों तिनि धरक धरक आगुग मानमानि बरक नुगै दङ बरं बागै बरं हायना हाय पाइप्लाया हामबाय IPF तिनि प्रति पयतो तनमानि बागै इनि अ যোগদান প্রেস মিট नि बिसिंतै आं अबनो जत्त लोकरनो आं कयनानि मुसुमो वर्षा नारकदि IPF तिनि ऊपर IPF ती मात्र मात्र पलिटिकल पार्टी जे पलिटिकल पार्टी ती प्रसनि बागे किछु ना किछु रिफाइट की पेमान कांके अब IPF तिनो माननाय बा ग्यारान्टी साकाता कतैबो तिप्रामथनि बोसोर मुखुम रखाय गया 110 फैमिली ने 420 भोटार मैक्सिमाम तिप्रामथनि তিনি অরনগরাই বিশেষ সম্বন্ধ তিনি যোগদান সভাও জয়নিং প্রোগ্রামও आं जेनेरेल सेक्रेटारि स्वपन देबबर्मा IPF তিনি লগি दङ भाइस प्रेसिडेंट हरकनै गरम गोनां एक्स MLA धीरेन्द्र देबबर्मा महोदय दाइकेशा भाइस प्रेसिडेंट তিনি रिटायार्ड PCS अफिसार सार प्रदीप कुमार देबबर्मा दाइसिनि सेंट्रल गोबां नेतृत्व सारथेसा पाइथाखौ मुजे जों नुगैमान किसा सालसिकां तिप्रामथा पार्टीनि MLA ब्रह्म गोनां रन्जित देबबर्मा जे तिप्रासानि बागै जे दाबि तुइमानते वाकटक कुनरक दाथारि सानानि जरा सपायखा बा मोसानानि जरा सपायखानि सामानि अबले अबन तुइले नों ताम सानान मुसुम तामनो माने वाकटक चालायनाय ब्र हाबसे पुइला परिष्कार नांगौ तामनो माने वाकटक नि बागै खाते आंबो किसा मीडियाव नुखा माला फानगोनां 14टा 15टा आबो साइलिया TTC माने चालखित आबदुल संतुइ फैमानि साखायाव जाथना गाहामखौ सारा तिप्रासन सारना बागै तुइथौ ओंखाय अबनो TTC जदि हिंगा आं सानानि मुंखौ अब 2018 IPF बाय BJP एलायन्स नि बिसिंतै शक्तिनि बिसिंतै मडेलिटी कमिटी खामानि बिसिंतै अब TTC फाइसपैका जे कारणे सिनि मूल दाबि तो तिप्रालेन दाबि हाइपाना ताबो अब प्रोसेस लगाना आबादातनो त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल यासाक सब्दि हिंमानि बागे जों ककरो हा रमना थांगा आ कदर रमना थांगा अंखायथ लाइट आ कदर पुइलाव नांगियाफानो लाइटया पुथिरक नामले एते आबनो जों खिबि काबनाय दिबा ठीक আছে त्रिपुरालेन तो सानै दङ आरनि बिजि TTC रिना इंके जोंनानै आ ककनि बागिनो एलायन्स नि बिसिंतो 2019 त्रिपुरा विधानसभाव
উইলা রাজনাথ সিং রাজ্যসভা বিল তুবানি পরে অরচিনি ত্রিপুরা অ্যাসেম্বলি পাথকে 2019 বিল পাস খাইদি হরকা আংরংনো ক্লিয়ার সানানি মুসুম 2019 যে বিল পাস হঙ্কা তিতিসিনি আপরো ত্রিপুরা মথা পলিটিক্যাল পার্টি বাজায়াখো বা তাবুকনি যারা ওয়াক চানাই খুন চানাই হিনাই রকম রাজনীতি হচ্ছে বরং বুমাখান মুয়াখো নরক আসাইনি সেখাংনো বরংনে আসাইসানি সেখাংনো আইপিএফটি বিজেপি অ্যালায়েন্স নিবিসিতে তিতিসি বিল পাস নি পাইকা যদি বড় আবো তুই না পাইকা আমকে বড় নো সিসুমদি যে তিতিসি ওর বিধানসভা ও বিল কাপুরো সাবো সাবো বিল পাস খাই রকা বো এমএলএ বিল পাস খাই রকা নিশ্চয় বিজেপি নে এমএলএ আইপিএফটি নে এমএলএ বড় বিল পাস খাই দিনে দিনে রাজ্যসভা সঙ্গই আবো 90% কাম কমপ্লিট ত্রিপুরানি কোনো কাম করিছা যতন কমপ্লিট করে হরদা আবো জায়গা ড্রাফট কমিটি পার্লামেন্টারি ড্রাফট কমিটি আবো রিভিউ হঙ্গি দङ তাই 10% বাকি দङ অবশ্যই মাননাই এই কারণে আं সাবো যে অব অলরেডি বিল পাস হঙ্গি থাকা তাবো আরো আবনো তুই কেবো চুক্তি বখলাইনান নাংয়া কেবো কোনো আন্দোলন নখনা নাংয়া আবো যে কামনান তামানে আবো কাম দিতে আं পুরনো কইনাই যারা চুক্তি খানা থানাই হিনাই বড় জানি মা কইনাই কিছু না কিছু তুই ভাইদি কাইসা মানে যে চুক্তি হিংসা শুধু আবনো সিমে আসাইয়ে ketal jadi dia betul pekerja, orang orang bayar pernah, apa non media netizen tu ya, itu non sana mungkin publik vibrant tentang di, apa sini andolan ni kosol, IPF ini andolan kosol, semua besar lo, mana tentang. Kita kaya je bo bini kuti kita kaya bos sungguh je tini BJP te ত্রিপুরা মথানি বিশিন্তি মন্ত্রী সভা আসুকনা হিনি bo je bini kuti bo kuk khengmano tile nengtam sanan mo chung hasten lu Kalau kami parti ni decision ni paper, anto abo forum seperti de forum to no compromise ini saja. Great artikel lain salah sem. Ayah, wapiro kebang mau kau saja nusung bini parti ni kau sanan nusung. Abo forum nusung sih de forum itu no compromise great artikel lain salah manja bidan sebab thangya ni saja tapi kan lain forum nusung sih de abo nusung saja. Ambai.